السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال والأحوال؟ كنتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا في صحة جيدة. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشرح لكم لي كونيكتور لوجيك أو لا الروابط المنطقية اللي كنستعملها باش كنربطوا الجمل أو لا النصوص أو لا الفقرات. غنبداو على بركة الله. أولا غنبداو بالتعريف. لي كونيكتور لوجيك servent à établir des relations entre deux idées, deux faits, etc. يعني لي كونيكتور لوجيك هما نستعملوهم لكي ننشئ علاقة بين فكرتين، كنربطو بين جوج أفكار أولا دو في أولا دو زيدي، دو زاكسيون، دو باراغراف إلى آخره. كاينين بزاف ديال الأنواع ديال لي كونيكتور لوجيك، من بينهم لي كونيكتور كي اكسبريم لا كوز car on y fait parce que puisque comme je vais à l'école car je suis malade. هاد لا فراس كاملة، هاد لي دو بروبوزيسيون ضربناهم بواحد لو كونيكتور لوجيك اللي هو car ou là parce que ou là puisqu'il est blessé il est allé à l'hôpital. هنا جوج جمل ربطناهم بهاد لو كونيكتور. كاين عاوتاني دي كونيكتور qui expriment la conséquence, donc ainsi c'est pourquoi c'est bien que de sorte que je suis malade, c'est pourquoi c'est pour cette raison que je ne suis pas allé à l'école par exemple. هنا هاد كنربطو فيه deux phrases qui expriment la conséquence. D'accord. كاينين عاوتاني des connecteurs qui expriment l'opposition, mais or pourtant cependant bien que même si Ali est malade il est allé à l'école. بالرغم من انه مريض مشى للمدرسة، مريض ومشى للمدرسة. الى لو مويان اللي غنستعملو او لو كونيكتور لوجيك اللي غنستعملو باش نربطو هاد الجوج هو مثلا bien que Ali soit malade il est allé à l'école. بحال هكا كنربطو هاد لو كونيكتور لوجيك il sert à relier entre deux phrases, deux idées ou bien deux propositions tout simplement. كونيكتور كي اكسبريمون لاديسيون الجمع، هذيك الفوق اللي كاينه في الفوق لوبوزيسيون هي تضاد لاديسيون هو الجمع et on note de plus de même que. Les connecteurs qui expriment la reformulation ou en un mot il كنديروا la reformulation. D'accord. On utilise les connecteurs logiques pour énumérer les arguments. مثلا il a l'énumération des arguments, le premier argument, le deuxième argument, le troisième argument. D'abord, ensuite, de plus, en autre, par ailleurs, enfin. En premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu. À ce premier avantage s'ajoute si l'on ajoute enfin non seulement mais aussi إلى آخره. ملي كنعطيو des arguments في شي برودكسيون كيت في شي تكست argumentatif par exemple كنديرو l'introduction من بعد pour énumérer nos idées, nos arguments كنستعملو هاد les connecteurs logiques. On utilise les connecteurs logiques pour donner un exemple. باش نعطيو les exemples. Par exemple, considérons par exemple le cas 2 tel qu'il est le cas par exemple sans qu'on ne fait qu'illustrer celui 2. Si l'on prend le cas 2, l'exemple le plus significatif nous est fourni par prenons le cas 2. مثلا كتشرح شي فكرة كتقول مثلا prenons le cas 2 كتعطي شي مثال إلى آخره. On utilise les connecteurs logiques pour conclure. كنستعملو les connecteurs logiques باش نديرو la conclusion. Finalement, ensemble, donc par conséquent, ainsi, on peut conclure en disant que. Alors là, en définitive, il semble bien que, en résumé, on peut considérer que, il résulte de ce qui se précède que. كنستعملو هاد الروابط حتى في النهاية. On utilise les connecteurs logiques pour exprimer un point de vue personnel. باش نعبرو حتى على الرأي الشخصي ديالنا. Selon moi, à mon avis, en ce qui me concerne, d'après moi, je pense que, il me semble que, j'assure que, j'affirme que, je déclare que. إلى آخره. كنستعملو حتى باش نعبرو على سميتو. Merci pour votre attention.